تلنگانہ شہر کے علاقے سنتوش نگر میں پولیس نے خصوصی ناکہ بندی کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا پتہ چلا ہے۔ اس دوران نامناسب نمبر پلیٹس اور معمولی ٹریفک خلاف ورزیوں پر تقریباً 75 گاڑیاں ضبط کی گئی۔ اے سی پی سنتوش نگر کے مطابق اس مہم کا مقصد عوام کو اعتماد میں لینا اور ٹریفک خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ غیر قانونی منشیات کی منتقلی کو روکنا تھا۔ گڈ ایوننگ ٹو آل۔ آج سنتوش نگر پولیس اسٹیشن لمٹس میں ہمارے سی پی صاحب اور ہمارے ڈی سی پی کرن کھارے آئی پی ایس ان کے انسٹرکشن کے مطابق اور ان کے نگرانی میں ہمارے ڈی سی صاحب کے نگرانی میں آج ناکہ بندی کیا گیا سنتوش نگر پولیس اسٹیشن میں 5 پلیسز پہ، جہاں کے ہم لوگ اراؤنڈ 75 وہیکلس سیز کرے، 72 ٹو ویلرس، 73 ٹو ویلرس اور ایک آٹو، ایک کار۔ یہ ناکہ بندی کرنے کا امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ پبلک میں کانفیڈنس لانا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہے، اور جو بھی ہے امپراپر نمبر پلیٹ ہم لوگ آج اسپیشل ورک کس پہ دیے بتاؤ، امپراپر نمبر پلیٹ، مائنر ڈرائیونگ اور فینسی نمبر پلیٹس۔ اور یہ کرتے سمے بھی کیا ہے وہ تو وہیکل چیکنگ کرتے سمے مین جو ہمارا امپارٹنٹ ٹاسک کیا تھا بولے تو کوئی گانجا لے جا رہا ہے کیا، نارکوٹک سبسٹینس ہے، ویپنس ہے، چوری کی گاڑیاں وغیرہ لے کے جا رہا ہے کیا، اور پرٹیکولرلی مائنرس۔ میں پورے والدین اور پیرنٹس سے گزارش ہے میرے، آپ اپنے بچوں کو گاڑی مت دیجیے۔ آپ کا اچھا دکھتا اپنا 10 سال 12 سال والا بچہ گاڑی چلا رہا، ارے کیا گاڑی چلا رہا بول کے اچھا دکھتا، لیکن اگر کچھ حادثہ ہو گیا زندگی تمام کی آپ کو ایک وہ رہتا آپ لوگوں کو۔ سو آپ لوگ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑی مت دیجیے۔ شکریہ۔ چارمینار کے قریب پولیس نے غیر قانونی طور پر معمول کی وصولی کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ ڈی سی پی کرن کھیرے، اے سی پی چندر شیکھر اور ایس ایچ او رام بابو نے انتباہ دیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی اور ان کی راؤڈی شیٹس کھولی جائیں گی۔ دکانداروں اور تاجروں سے قوانین پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ لکھنؤ کے کلیان پور علاقے میں چاشمبے کی شام ایک جھگی بستی میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ مقامی افراد کے مطابق آگ کے دوران کئی چھوٹے ایل پی جی سلنڈرز پھٹ گئے، جس سے آگ نے شدت اختیار کر لی۔ اس واقعے میں 100 سے زائد جھوپڑیاں جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئیں۔ ڈائریکٹر جنرل فائر سروسز کے مطابق فوری طور پر 20 فائر بریگیڈز کو موقع پر روانہ کیا گیا، جنہوں نے آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ کئی سلنڈرز کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ تمل ناڈو کے نمکل میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے سیاہ لباس پہن کر مرکز کے لوک سبھا حلقوں کی اثرنو حد بندی کے عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس مجوزہ حد بندی میں جنوبی ریاستوں سے مرکزی حکومت شدید ناانصافی کر رہی ہے۔ انہوں نے بطور علامت سیاہ جھنڈا لہرایا اور ڈی لیمیٹیشن بل کی ایک نقل نظر آتش بھی کی۔ تلنگانہ ٹرانسکو نے ہڑتال کرنے والے محکمہ برقی کے ملازمین کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ آج صبح 11 بجے تک ڈیوٹی پر واپس نہ آئے تو انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ کارپوریشن نے لازمی خدمات کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ برقی کی فراہمی ایک لازمی سروس ہے اور اس میں ہڑتال کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ شمس آباد میں ایک کار دوران سفر اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ گاڑی شمس آباد سے آرام گھر کی جانب جا رہی تھی کہ سدھانتی علاقے کے قریب پہنچتے ہی انجن کے حصے سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے فوری گاڑی سڑک کے کنارے روک دیا اور خود محفوظ مقام کی جانب نکل گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہنچا اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس واقعے میں کار جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بوئنپلی سکندرآباد کے علاقے میں ڈی سی پی ایچ سریدھر کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر پولیس کی جانب سے تلاشی مہم چلائی گئی۔ اس مہم کے دوران 30 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی، جبکہ 10 لیٹر آکسی ٹوسن برآمد کیا گیا۔
اس کے علاوہ ایک حقہ یونٹ اور ممنوعہ تمباکو اشیاء بھی ضبط کی گئی۔ پولیس نے گانجا کی سپلائی پر بھی کڑی نظر రఖనే का ऐलान किया। మల్కాజ్గిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో మల్కాజ్గిరి జోన్కు సంబంధించి బోయినపల్లి పిఎస్ లిమిట్స్లో ఓల్డ్ బోయినపల్లి ఏరియాలో ఈరోజు కార్డినేట్ సెర్చ్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఏదైతే కమ్యూనిటీ కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేటటువంటి లక్ష్యంతో తెలంగాణ పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడంలో పోలీస్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము బేసిక్గా ఏదైతే సొసైటీలో వాళ్ళ రక్షణకు సంబంధించి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయడము, ఎవరైతే చట్ట వ్యతిరేకమైన పనులు చేస్తారు లేకపోతే చట్ట వ్యతిరేకమైన శక్తులు ఎక్కడైనా ఉంటారు, రెసిడెన్షియల్ ఉంటారు అనేటటువంటి దాంట్లో మేము ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇటువంటి చెకింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా परगी मंडल में सनती पार्क के क़याम के लिए हुकूमत 1200 एकड़ अराजी ज़बरदस्ती हासिल कर रही है। इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की गिरफ्तारी के दौरान एक सहाफ़ी का कैमरा जब्त कर लिया गया। सहाफ़ी ने कैमरा वापस लेने के लिए जब पुलिस स्टेशन का रुख किया तो पुलिस ने कैमरा वापस करने से इनकार कर दिया और उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल और मुजवज़ा डिलिमिटेशन बिल के सिलसिले में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा है कि तेलंगाना की इस वक्त पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 3.13% है और डिलिमिटेशन के बाद हमारी उम्मीद है कि यही फीसद हमारी रियासत की नुमाइंदगी के लिए बुनियादी मियार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो 50% मुजवज़ा इजाफ़ा तजवीज़ किया जा रहा है वो बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, लेकिन जब इसका दीगर रियासतों में इजाफे के मुकाबले में तेलंगाना से मुवाजना किया जाए तो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। उनके मुताबिक 3.13% ही हमारी रियासत के लिए बुनियादी सतह होना चाहिए और अगर ये कम होता है तो तेलंगाना के लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिला निर्मल के लक्ष्मण चंदा मंडल के इलाके कंकापुर गांव के करीब NH 61 पर मकई के किसानों ने सड़क ब्लॉक कर दी। किसानों का मुतालबा है कि मंडल में फौरी तौर पर मकई की खरीदारी के मराकज़ कायम किए जाएं। एहतजाज के बायस सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े इरम मंजिल के PVR मेट्रो मॉल में एक मुलाजिम की मौत हो गई। इस मुलाजिम की शिनाख्त सतीश के तौर पर की गई है। उसके अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलाजिम की मौत इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से हुई। उनका कहना है कि जब सतीश की तबीयत ख़राब हुई तो उसे इमारत से बाहर निकाल कर गेट के करीब छोड़ दिया गया। इस वाक़े के बाद अरकान ख़ानदान ने शदीद एहतजाज किया और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई के साथ साथ इंसाफ का मुतालबा किया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कागज नगर के तलबा ने जारिया साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा किया है। वोकेशनल ग्रुप MPHWF में तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। सेकंड ईयर में तालिबा M श्रुति ने आला नंबरात हासिल करते हुए कॉलेज टॉपर बनने का एजाज़ हासिल किया। इसी तरह फर्स्ट ईयर में तालिबा सनाफ जरीन ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए टॉप किया। कॉलेज प्रिंसिपल CH कल्याणी ने तलबा की इस कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि मेहनत, लगन और असातिज़ा की रहनुमाई से ही ये कामयाबियाँ हासिल होती हैं। इस मौके पर लेक्चरर सैयदा फिरदौस फातिमा ने भी तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज का तदरीसी अमला तलबा की बेहतरीन रहनुमाई के लिए हमा वक्त कोशा है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह के शानदार नताइज की तवक्को की जा रही है। लोकसभा में 131वीं आईनी तरमीमी बिल को पेश करने के सिलसिले में वोटिंग हुई। वोटिंग में मजमूई तौर पर 333 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया। बिल के हक में 207 वोट डाले गए जबकि 126 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला वो बीजेपी के सीनियर कायद अमित शाह ने पार्टी के नए सरबराह नितिन नबीन का लोकसभा में इस्तकबाल किया। उन्होंने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर पार्टी के कौमी सदर को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर पार्टी कायदीन मौजूद थे। इस दौरान सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.